हिंदी ना ओडिया रे कुह आमर हिंदी दरकार नहीं भाई ना ये जो टेक्निक ए भलिया टेक्निक कोठु आइले कोन अट्टा पुरे कि माछ गुरा केन धरि पकुसुंदी ए टेक्निक आंध्रा रे आइला आंध्रा तो एठी आसिला आगे नाटी लगायार एबडे किछि नाय मैदा और मांडिया सुन ना ये अटा अटा सेटा लगे बोतल गुटे सीसा बांधी की पकाउछन तापरे समुद्र पकैला लगो माछ आउसी काया पई अच्छा जिकला लगो से भीतर जाउछ मो सेकंड रहउछ ना केना से चांस नै सेति भागा माछ आइरे मर जाउछ तो ई देखंतु भाई गोटे भाई कर बोतल केन धरा पइला माछ मो संकर एठी बैग रे माछ भाई सेपटे बात्या एपटे बात्यारे माछ धरिबार देसी तरीका आपन देखौ रुहन बस ये होची माछ धरिबार पूरा पूरी देसी तरीका माने तेणु समस्त गोटे गोटे डोर धरछन्ती जेमती बनिसी कंटा पकेकी समस्त माछ धरती सेमती किंतु एठी बनिसी पडुनी एमती गोटे गोटे बोतल देखि पारथे ए जो बोतल बोतल सहित एठी होची डबल बोतल ए जो बोतल रु आ भितरे पड़िला मसला एटा होची माछ पई चारा तापरे एटा मसला नै तापरे ए बोतल को देखंतु ए पोपड़ा हो पूरा देसी तड़का देखिले देसी तरीका बोतल रहिला से जगह रे एमती समस्ते भाई माने बसिक एठी माछ धरिया पई चली पूरा देसी तरीका समस्त हाथ में गोटे गोटे बोतल एमती माछ धरिया को जाइकी आसी आसी ताले एतिकी माछ वर्तमान सुधा धरा हेलानी तो देखंतु भाई गोटे भाई कर बोतल केन धरा पइला माछ मो संकर एठी बैग रे माछ ये टोटल मसला टा होची एक्चुअली एई अट्टा रो कमाल प्रकृत कथाला ये माछ दाना केवल माछ को अट्टा रे माछ मसला माने ये होची अट्टा आ अट्टार नुआ तरीका रे अट्टा भितर पशि जाउछन्ती माछ तो जहाँ हो बात्या हो कि जहाँ हो किंतु बात्यारे भी गोटे भल समय माने गोटे टाइम पास भी होउची आउ किछिटा माछ हेले जाई घरे भाजी खिया हबो सेपटे ए भाई को पाखरे देखंतु पूरा भाई को पाखरे एते माछ और टिके भाई को पचारे टिके तरीकाटा सब कोन केमती कोठु आइले भाई ये सब टेक्निक कोन केमिति ए सब माछ धरिबार तांको पचारिबी अच्छा हो हम बूम रे लगेई पचारि आउ हाथ पाइबनी भाई को पई एति बाट हिंदी ना ओडिया रे कुह आमर हिंदी दरकार नहीं भाई ना ये जो टेक्निक ए भलिया टेक्निक कोठु आइले कोन अट्टा पुरे कि माछ गुरा केन धरि पकुसुंदी ए टेक्निक आंध्रा रे आइला आंध्रा तो एठी आसिला आगे नाटी लगायार एबडे किछि नाय मैदा और मांडिया सुन ना ये अटा अटा सेटा लगे बोतल गुटे सीसा बांधी की पकाउछन जे ये ता भितरे कोन माछ पळे आउछन्ती सेटा काया कहउछि आदर ना सेटा माछ को आदर आदर ए अटा
ମାନେ ଅଟା ଦେଇକି ମାଛକୁ ଫସେଇ ଦଉଛ। ଏଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ହଁ ଏଟା ବାନ୍ଧିକି ତଳେ ତାପରେ ଅଟା ପକେଇକି ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଆଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଜିକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ନା କେନା ସେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଆଇରେ ମରିଯାଉଛି ମାଛ ଭିତରେ ପଡି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ଗୁଡା ଧରିବେ ଏଇଟା କଣ କରିବେ? ତରକାରୀ ପାଇଁ। ତରକାରୀ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ନା ଆଚ୍ଛା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହବ। ଆଜି ସବୁ ମାଛ ତରକାରୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଲ ତ ରଖିଛନ୍ତି ଜାଲ ପକେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଜାଲ ମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପକେଇବାକୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ପକେଇ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଗାଡି ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ନା ଏଠୁ ସିଆଡେ। ହଁ ତ ଏଇଠି କୂଳରେ ବସନ୍ତି ଏଇ କୂଳରେ ଏଟା ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ନୁହଁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ନଦୀ। ହଁ ଏଇଟା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ତ ବାତ୍ୟା କଣ ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ବିଚ୍ ଗଲା ପୋଲିସ ମାନେ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଏଇ ନଦୀରେ ଜାଲ ପକେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନଦୀରେ ଜାଲ ପକେଇଲେ ଆସିବେନି ଏତେ ମିଳିବନି ମାଛ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏତେ ମାଛ ମିଳିଛି ନା ଗୋଟେ ଜାଲ ପକେଇଲେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ତରକାରୀ ମିଳିବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଇବେନି। ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଯାଏ ଏମିତି ବସିବ ଏଠି? 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ ଗୋଟେ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଟା କଣ ବେଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଟାଇମ ପାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଜୀବନି ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବନ୍ଦ? 29 ତାରିଖ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆହୁରି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଗ୍ୟାରାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଣା ପଡିଯିବ ବାତ୍ୟା କଣ ଅଛି ନା ବେଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଆମେ କେମିତି ଏ ମାସରେ ଏମିତି ରହିବନି ଆଉ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପୁରା କ୍ଲିୟର ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ଏ ପବନ ଆଉ କେମିତି ଉପରକୁ ପାଣି ଆଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଲକୁ ଯିବା ମନା। ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ବେଲେ ଜାଲ ମୁଢି ବାଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଚ୍ ରେ ଜାଲ ମୁଢି ଦୋକାନ ବିକ୍ରି ବାଲା। ତରକାରୀ ନାହିଁ ତ ଆସିଲି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଚ୍ଛା ତ ଭାଇ ଆମର ଝାଲମୁଢି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବିଚ୍ ପାଖରେ ତ ବାକି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ବି ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଥିବ ମାନେ ତେଣୁକରି ସେ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ବାସ୍ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଜାଲ ନ ପକେଇକି ବୋତଲରେ କରିବା କାରଣ ଜାଲ ପକେଇଦେଲେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡିଗଲେ ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନଦୁଃଖ କରିବେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ପଡିବ ନ ପଡିବ ଭାଇଚାରା ରଖିଛନ୍ତି ଯାଉ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାତ୍ୟାରେ ବି ଭାଇଚାରା ଆଉ ଭାଇଚାରାରେ ଧରା ଚାଲିଛି ଏଠି ମାଛ ଧରା। ତ ଏ ଟେକ୍ନିକ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯୋଉମାନେ ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ଧରିକି ପକଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କର ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମିଳିଲା।